Bienvenidos a un nuevo videito de Jungkook con Jungkook como siempre, y es que tenía que traer esto sí o sí, ya que es otra partecita del Room BTS. No fueron interacciones directas, pero sí que demostraron con sus acciones completamente todo. Y también se sonrojaron el uno por el otro, así que comencemos. 안 나와요 이제. 자, 야 종료. Veamos con un pequeñito resumen de lo que iba a tratar el capítulo, pero también de lo que pasó en el pasado. 종료. 이거 우리가 이겼어. 종료. 야, Perdimos, pero luchamos bien, hagámoslo limpio. Y aquí es donde Jungkook le da la manita a Jimin y Jimin toma la mano de Jungkook. 절살사. 깔끔. Como vimos también en el anterior, se sientan los dos en el sillón. Y de ahí estando juntos no se levantan en un buen rato. 빨리 밥 먹자. 밥 먹어야지 밥 먹어. Después de un rato, el que le tocaría cocinar, o más bien a quienes les tocaría cocinar, sería a Jungkook y a Jin. 양파랑 얘네를 할지는 내가 모르겠는데. 양파 어쨌든. Jungkook también diría, pero al final fue muy gracioso, y es que los tres estaban dándose almohadazos. 꼈네 마지막에. 베개 싸움 난 니네인 줄 알고 일부러 때린 거야. Nos sacan una escena donde efectivamente Jungkook le está dando un almohadazo a Jin, Jimin a Jin también, y que Jin estaba en medio. 나도요. 니네도잖아. Mientras Jungkook estaba cocinando con Jin, Jimin estaba jugando con los demás miembros de BTS. 누워있다 와야 돼요. 아저씨 오케이 알았어. 나간다. 되나? 이거 내일 앞에는 어떻게 해? 난 대충 보긴 해요. Jungkook también diría que él suele probar la comida que está preparando. Y esto recuerda un poquito a Yushur, ya que Jungkook le cocina a Jimin mientras Jimin está en el sillón o esperando a que Jungkook termine de cocinar, pero es lo mismo. Jimin en esta ocasión estaba en la sala jugando con los demás miembros, mientras Jungkook cocinaba con Jin. 해요. 필수로 입에 묻어서 먹. 누가 팬츠만 입고 밖에 나갈 것인가. 아무렇게나 썰어서 그냥 다 넣으면. 나 그냥 입 벌려서 씻긴다. 그래? Vemos que incluso Jin está cortando cebolla, pero Jungkook no está tan al pendiente de Jin como de Jimin cuando estaba cortando algo. 진짜 까먹었어. 없네? Y esta parte salta aquí un error de traducción. Mientras tanto, Jimin y Jungkook usan la barbacoa, y en realidad era Jungkook y Jin. 한번 잠깐만. 야 요리. También estaba sentadito jugando con los miembros, pero después se da cuenta de que Jungkook y Jin estaban preparando la comida. Así que simplemente Mimi le dice, están cocinando entre los dos y luego tenemos que limpiar entre los tres. 요리도 둘이 하고 치우는 것도 우리 셋이 해. 야, 좀 레전드긴 한데 잠깐만 좀 도와줘야 되겠다. 이거 하고 도와주자. 다 했는데? 이거 밥 먹으러 가자. 이거 하고. 아이씨 밥. Jungkook probando la comida pero diciendo, ves, dije que necesitaba más sal. 봐봐 내가 소금 더 넣어야 된다니까. 아우 씨. 야 소금 더. 그래? 너무 맵지 않겠냐? 청양고추인데? 이거야? 청양고추야. 아니 안 매운 청양고추. 그런 게 할 거 뭐야? 우리 노래 부르자요. 와봐. Aquí acabarían de jugar y irían a la cocina para ver en qué podían ayudar. Tenemos a Hobby y a Jimin, pero Jimin diría que fueran a cantar. Esto puede ser realmente lo que hacen los dos cuando están en casa y que Jungkook cocina y que simplemente Jimin está al lado de Jungkook y empieza a cantar o a bailar mientras Jungkook está cocinando. 정녕 그대는 사랑을 여낼 수가 없네. 바라바라바라바. 내내는 모나리자. 모나리자. Jungkook vendría a dejar algunos platos, pero vean dónde estaba Jimin. 될까? 와. 죽인다. 와. 고생했어요 형. 진짜 와 감사합니다. Vemos como en esta escena no está Jungkook, pero Jimin dice de cocinar arroz. 잠깐만. 즉석밥 내가 그 해올. En las siguientes escenas ya Jimin ya estaba preparando el arroz, pero Jungkook ya estaba sentado. 해올까? 지민이 오면은 바로 그래? 먹어. 먹어? 먹어. 야, 여러분들 고생. Jimin les dice a los demás miembros que coman mientras él prepara el arroz.
고생했어요. 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 아 이거 야 이거 차 뭐겠다. 키로가 뭔 차이? 관사 이거야? 뉘앙스만 약간요. 그럴만하다. 관자. 관자 이게 관사. Aquí nos cortan la escena. Jimin sigue preparando el arroz, pero vemos que ya Jimin no cuenta con esa chamarra, ese suéter que tenía y que ya está en la silla. También como Jimin hace un comentario, inmediatamente Jungkook voltea hacia Jimin. 관사. 아니 근데 관자 발음이 일본어가 될 수가 없어. 이게 같은 종이래. 일정. También tenemos esta escena donde vemos que Jungkook se levanta de su asiento y aunque no está la escena completa, sí se ve a Jungkook levantarse. 같이 여행 간 게 얼마 만이지? 펜션에서 밥 먹은 거는 그 훈련소 끝나고. 훈련소 끝나고? Vemos que Jimin sigue cocinando el arroz, Jungkook se levanta. 갖고 아 쓰는 스피드웨건 진짜. Y después en esta parte tenemos a Jimin donde ya se encontraría en su asiento, Jungkook también, pero Jimin igualmente ya no tiene esta sudadera, esta chaqueta que antes tenía y que ahora podemos ver que está en la silla. 3년 8개월. Jin haría el comentario por Jimin y Jungkook, pero a Jimin y a Jungkook les gustó mucho entrar a la vez al servicio militar. 지민이랑 정국이는 너무 좋아하잖아 동반 입대한 거. 같이 가줘서 고맙긴 해. Jimin también le agradece a Jungkook y dice estoy agradecido de haber ido juntos. Aparte de agradecerle a Jungkook, ya vemos la manita de Jimin estirada para dársela a Jungkook. 해. 나 좋았어. Jungkook también inmediatamente dice a mí también me gustó, volteando a ver a Jimin inmediatamente. 좋았어. Y Jungkook no duda ni un segundo en darle la manita a Jimin. 너 친구들 이제 갈 거 아니야? 만 Y en esta parte volvemos a esta escena donde Jimin dice hago arroz y después Jungkook contesta que sí, pero con atún picante. 만들어줄까? 너무 좋지. 고밥. Vemos que aquí Jungkook se levantó inmediatamente cuando Jimin estaba cocinando. Ninguno de los miembros estaba parado, solamente Jimin y Jungkook. 우리 시간 맞추기 게임 하자. 그래서 이긴 사람 제일 먼저 씻게 아니 하자. 제일 가... Jungkook sugiere un juego, pero Jimin cambia un poquito esto y dice no la persona que más se acerque. Así que Jungkook inmediatamente cambia las reglas al juego. 가까운 그러니까 사람이. 가까운 사람. Vean esta reacción de cuando Jimin dice lo hacemos, o sea de bañarse juntos. Jungkook voltea inmediatamente con Jimin. 오랜만에 봐? 한번 볼까? 뭐가? 난 También Jin dice que se bañaba con Jimin en Estados Unidos, pero vean que Jimin va hacia el otro lugar, hacia el otro cuarto para traer algo, y es cuando Jungkook va un poquito más para su asiento. 난 미국에 있을 때 지민이랑 맨날 같이 있었어 아침에. 햄 사. Jungkook comió un poco y esperó a que Jimin volviera. Pero en todos esos momentos que Jimin estaba de pie, Jungkook no se fue a sentar. También cuando Jimin dice tenemos un problema, Jungkook voltea hacia Jimin rápidamente para ver cuál es ese problema que tenía Jimin. 사고 났다. 왜? 고추장. 고추장 있을 것 같지 않아? 고추장 있어. 지금? 그냥 먹을까? 아 지금 지금 한 먹으면 좋지. Y de nuevo aquí hay otro corte, pero vean que Jimin sigue como preparando el arroz, pero Jungkook ya se encuentra al lado de Jimin. 길었다 그동안. 아 근데 빨리 투어하고 싶다. 콘서트 빨리 시작했으면 좋겠다. 아 난 그 아미밥 못 본 지 오래돼갖고. 여기 마늘 안 넣었지? 아 맞네.
Y en esta parte, ¿cómo pueden ser simplemente tan obvios? Jungkook aquí fue y le dijo directamente a Jin, es por el ajo, no tenía ajo. Así que Jungkook dijo que iba a ponerle ajo. Pero recordemos que en Are You Sure Jimin cocinó y le faltaba sal. Pero simplemente Jungkook no dijo nada y para él le sabía eso a gloria, ese plato que había preparado Jimin. Y Jungkook nunca le dijo a Jimin que le faltaba sal, sino hasta que Jimin le agregó un poco de sal. 마늘 때문이야. 야 영화 야, 마늘 좀 넣자. Una que como que la vuelven a repetir, donde Jungkook estaba con algo en la cocina, pero Jimin ya estaba sentado. 이제 다시 모인 거니까. 많이 성장했어. 그때 송경파 할 때 보니까 다들. Jimin pregunta si puede meter la cuchara. Dice, puedo meter la cuchara, ¿verdad? Y vean cómo Jungkook voltea a ver a Jimin inmediatamente. 아니, 솔직히 방탄이라는 브랜드가 숟가락 담가도 되지? 쏟아 먹어야겠다. 대화를 하려고 하면 이제 끊기고 이제 그러니까. 얼큰하다. Y cuando Jimin va a la cocina, simplemente Jungkook voltea, pero muy rápido hacia donde va Jimin. 하다니까. 개인보다 재밌긴 해. 영원할 거라. 진짜 반말하다. Y de nuevo con cada cosa que haga Jungkook es para hacer reír a Jimin. 소금 좀 더 치면 좋을 것 같아. 그렇게 믿어서는. Jimin iría por lo que había preparado Jungkook, pero estaba un poquito picante. 그래? 그래 정국아 내가 청양고추 좀 빼자 했잖아. 안돼. Y después vemos esta escena donde Jimin había probado lo que Jungkook había preparado, pero sí estaba un poco picante. Y es que Jungkook en secreto le había agregado al caldo de almejas picante y sí estaba un poquito picante. 진영 몰래 청양고추 좀 때려 넣을까? También nos dejan ver por esta escena donde Jimin había ido solamente a cantar y a bailar para animar a los que estaban cocinando y vemos como Jungkook estaba agregando el picante. Pero simplemente tenemos a Jimin ahí atrás de Jungkook, que Jungkook ni siquiera quita o le pide que se retire a Jimin de ese momento. Simplemente Jungkook sigue cocinando mientras Jimin está ahí. 그냥 들어가. Vean ese pequeño bailecito de Jimin mientras Jungkook está cocinando. 하다니까. 또 한 번 벽을 부셨다. 할 수 있다. 아 근데 어쨌든 앨범 자체도 우리가 만드는 앨범이니까 그게 너무 중요한 얘기인 거지 그게. 근데 우리 작업한 거 또 한 1년 지나서 딱 들으면 뭐가 새로운 게 좋지 않을까? 아, 그럴 수도 있어. 응. 지금은 웃기는데 약간 초점이 돼 있었지. 박쥐 느낌의 Jimin dice algunos recuerdos que tiene acerca de Room BTS los primeros episodios y Jungkook simplemente voltea a ver a Jimin. 달방 첫 기억이 아마 그 운동장에서 발가락으로 잔디 있는 데서 발가락으로 봉지 뜯기 뭐 이런 거. 그치 아, 그런 거. 휴지 그 입으로 불어갖고. 사우나 가지고 쩔어 할 때쯤. 만나면 어떨까? 근데 형 그럼 Así que Jungkook propondría elegir un miembro y decir lo que más le favorecería. 그거 하자. 멤버들이 한 명씩 지목해가지고 잘 어울리는 거. 방금 태영이 형처럼. 팟캐스트. 아, 나 안 하고 Y también agregaron la regla, aunque esa persona no quiera hacerlo, sí. 싶어도. 가만히 있는 거지. 듣고 가만히 있는 거야. Jungkook también dice escuchar y no decir nada, pero está volteando hacia Jimin y Jimin hacia Jungkook. 그런 아이디어인 거지 뭐 그런 것도 있다. 지민이는 히말라야 Así que inmediatamente Jin le dice a Jimin que le favorece mucho escalar el Himalaya. 등반 되게 어울릴 것 같아. 가만히 있어야 돼. 형 가만히 있어야 돼. A nuestro bebé no le gusta la idea, pero Jungkook dice no puedes decir nada. Y inmediatamente señala a Jimin. 아, 여기서 이렇게 가는 거야? 가만히 있어. 난 윤기 형 폴댄스 같은 거. A Junggi se le diría de hacer pole dance, así que todos acabarían riendo. Y Jimin a Jin le diría que Jin no tiene que hacer nada. 진영은 그냥 안 했으면 좋겠어요. Jungkook volteando a ver a Jimin. Y simplemente se queda así por varios minutos. 너무 많이 했어. 형 진짜 고생 많이 했고 투어도 마지막까지 했지? 그치. 난 할게. 아니면 형이 이런 거 어때요?
되게 아기자기하게 뭐 만들고 이런 거 안 하시잖아. 잘할 것 같은데요? 잘해. Todo lo que diga o haga Jimin siempre es observado así por Jungkook de la forma más hermosa y más linda posible. 근데 나는 왜 히말라야냐 그냥 생각해보니까. 너 뭔가 히말라야가 잘 어울리긴 해. 잘할 것 같아. Y una vez más Jimin y Jungkook con sus bromas internas entre los dos, porque Jungkook reacciona inmediatamente con lo que Jimin hace de imitación. Bromas internas que los dos reconocen demasiado bien y que solamente saben el significado entre ellos. 그건 괴물이잖아. 아 맞네. 괜찮아 마. 아니다. 형은 내가 형 집을 가보니까 Jimin también le diría a Hobby que tendría que deshacerse de ropa, donarla, pero esto cambiaría con la sugerencia de Jungkook. 여기 아직도 있어요? 나 옷을 못 버려. 아 그러면 플리마켓 어때? 그리고 기부하고. 멤버들이 버리는 거 보는 Esta es la idea que Jungkook daría, no hacer nada mientras los miembros tiran la ropa. 와중에 가만히 있기. 그러니까 멤버들이 대신 버려주기. 와 나랑 방 쓸 때 있던 옷이 그대로 있더라고. 멤버들이 선물해준 옷은 못 버렸어. 저도 그건 뭐. 야 첼시였을 텐데. J-Hope conserva todo, pero Jimin le había regalado unas botas Chelsea. Pero estas botas que había regalado Jimin a Hobby sí les había tirado Hobby, pero no por otra cosa, sino porque ya las había usado demasiado y estaban muy desgastadas. 이건 버렸다 야. 야 그거는. Pero aquí Jimin se levanta, pero vemos la reacción de Jungkook, que es bastante sorprendido por lo que acaba de decir Hobby. 만점. 대만점. 와 아야 대만점. 그거는. 와. 야 아 그게 진짜 많이 신었어. 맞아 형은 그게 진짜 많이 달아졌어, 신었다. 그래서. 아 근데 인정이지. Y después de Hobby continuaría con Jungkook. Y lo de Jungkook es que no se vista de negro y que se vista más de colores. 야저 정국이 뭐 할지 해주자. 정국이? 난 근데 나 해보고 싶긴 했어. 얘 맨날 검은 색깔 옷만 입으니까. 이렇게 하고 다 다른 빨간색, 파란색, 보라색, 초록색 입히기. 그리고 얘 염색 시키기. También Jimin diría, pero Jungkook podría hacer un show de fuerza. 정국이는 근데 차력쇼 이런 거 해도 되지 않나? 아 정국 많아요. 뭐 있어? 근데 여러분들 잠깐만. 여러분들 한 명 한 명 이렇게 진지하게 얘기해 주면서 난 히말라야 끝. También Jimin reclama un poco, ya que todos estaban hablando en serio, pero después a Jimin solo lo mandaron al Himalaya. 끝이에요? 너 그게 딱이야. 아니 진짜 딱인 거예요? 너 히말라야 그럼 나 가자. 진짜 가야 될 수도 있어. 지민아. 한으로 하자. 야, 근데 우리 둘이 같이 등산한 Jin también menciona un video de senderismo de Jungkook y él, pero parece que Jungkook ha perdido el disco duro. 거 언제 풀리니? 그거 없다니까요? 형 그거 자료가 없어요. 아니 8년 정도 됐어. 석진 이거 언제 나오니? 와 달려라 방탄이랑 똑같네 그냥. 맞아. 달려라 방탄 이거랑 일상의 석진. 아 맞아 나 허비 형이랑 남준 형도 그래 같이 우리 가서. 안정에서 분재샵 갔었어. 매칭샵 가고. 맞아. 모르겠다. 나얘 하드디스크가 없어졌다니까요 그게 다. 일상에. Una vez más, Jungkook haciendo reír a Jimin. 석진. 아, 편집도 지가 하겠다 해놓고. 남준 형은 진짜 그냥 학교 한번 가자. Jin volvería a exprimir la historia con Nam mientras todos estaban riendo. 남준이가 갑자기 내 눈에다가 그만 좀 막 하세요. 이러는 거 알면서 내가 Pero vean quiénes son los únicos que aplauden y se ríen, Jimin y Jungkook. 아니 내가 자다가 아 잠시만요. 아, 다 키고 청소기 틀어봐. 새벽 2시에 청소기는 왜 트는 아, 거야? 미안한데 그거는 이건 정국이야. 7명 나란히 누워서. 똑같은 쇼츠 보기. 아니 기어장 사러 가. 오케이 그럼 족구에서 진 팀. 기아장 사오기. 기아장 사오기. Jungkook bastante interesado en cómo se iban a dividir en equipos. 잠시만 족구팀 어떻게 할 건데? Y aquí Jin sugiere el primer piso contra el segundo piso, dejando a Jin, Jimin y Jungkook en el mismo equipo.
Y esto parece importarle demasiado a Jungkook el estar con Jimin. 2층 대 1층 하면 되지. 근데 사실 예능을 위해서 걔노 Los dos viéndose el uno al otro, pero Jungkook empieza a aplaudir, se ríe y Jimin después continúa esto mismo, viendo a Jungkook. 야 너무 과학적이다. 아니 왜냐면 나 이게 너무 궁금한 거야. 시간은 아니야. 아니 그럼 30분. 아니 30분도 아니야. 강화도 뭐가 유명하죠? Tae diría que quería estar de rodillas y con las manos levantadas para la experiencia y los demás miembros solamente se estaban riendo porque Tae quería hacerlo no por algunos minutos sino por una hora. 아니라고? 와 진짜 징어다. 너 뭐야? Jungkook viendo a Jimin imitando la pose con las manos levantadas. También podríamos ver a Jin con la misma pose, pero vemos que Jungkook levanta las manitas justo después de Jimin. 아 그리고 벽에다가 아니 근데 이 Jimin también diría ¿cuándo te van a dar en las manos? Pero vean cómo se ríe Jungkook inmediatamente. 빡 맞을 때는 타이밍 맞춰서 살짝 내리고. 근데 이게 진짜 옛날에 했던 것들이니까 Jungkook también sugiere hagamos el equipo segundo piso. 야 족구 팀만 정하자. 야 2층 팀에 2층. 아, 매번 튀겨야 되는데. 야 그때는 웃기려고 그랬던 거야 솔직히. 그렇지. 야 보여줄게. 야 왔다 태영아. 제대로. Así que aquí finalmente ya se formarían los equipos y quedarían así, primero y segundo piso. 제대로 왔어 너희 팀. 보여줄게. 완전히 달라져 버린 나. 아 그럼 난 진짜 투지를 다 할 것 같아. También al final Jungkook acepta la idea de Tae de estar de rodillas y con las manos levantadas al equipo que perdiera. 내가 시킬 야. También vemos como bebé Jimin señala a Jungkook, pero Jimin se estaba riendo. 야 근데 야 몇 분? 10분. 10분. 야 10분이면은 그건 뭐 그냥 너 미쳤어. 왜 이렇게 아니 그러니까 오케이. Vemos como Jimin se va levantando poco a poquito, pero es que Jungkook estaba mirando a Jimin, así que Jimin se pone tímido. 나 다른 날은 내가 할게. 오케이. 자. Pero Jungkook ya tenía la mirada en Jimin y después se pone tímido. 자 여러분 달려라 방탄 앞으로도 계속돼. 달려라 방탄. 손 들고 서 있든지 뭐 앉아 있든지 그냥 알아서 해 그냥. 아 구호가 없으면 우리는 안 끝나. También Jin queriéndose bañar con Jungkook, pero simplemente Jungkook deja afuera a Jin. Y Jimin también queriendo dormir al lado de Jin. 이렇게 생활을 보내. 아, 안 되겠다. 같이 자야겠다. 누나. 끔찍한 것들이다. 나 형 사랑하잖아. 사랑하고 이게 별개야. Come on, baby. Jungkook y Jin jugando mientras Nam se va al desván para dormir solo. Y por último Jungkook ya en la habitación, pero llegaría a Tae después.